بسم الله الرحمن الرحيم नूर खुदा आकर आँखों में समा या रसूल अल्लाह আরো জজবা নিয়ে বলুন ইয়া হাবিব আল্লাহ ডান হাত তুলে বলুন ইয়া নবী আল্লাহ ইয়া নূর আল্লাহ এবার বলুন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার अल्लाहु अकबर वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस बारी जिसके वसीले से बनी है वो हाशिमी ओ हाशिमी मक्की मदनी उन अरबी है वो मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा नबी है अल्लाह का फरमान अल्लाह में नशरा लक सदरक मंसूब है जी से वरफाना लक जिक्र जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है वो नबी है वो मेरा नबी वो मेरा नबी है वो है वो मेरा नबी है वो मुज़म्मिल यासिन मुद्दस्सिर तहा কত মধুর মধুর লকব দিয়ে ডেকেছেন খোদা ভাই সুবহানাল্লাহ বলেন তিনি মুযাম্মিল ইয়াসিন মুদ্দস্সির তহা কত মধুর মধুর লকব দিয়ে ডেকেছেন খোদা কত সমুন্নত কত সমুন্নত মর্যাদা তার কাছেই সব পাবি তিনি আমার তিনি আমার নবী আমাদের নবী জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ কষ্ট হয় আপনাদের যার হৃদয়েরই প্রশস্ততা মহান খোদার শান যার হৃদয়েরই প্রশস্ততা মহান খোদার শান গোটা বিশ্বে তাহার জিকির চলে খোদাই ফরমান আল কোরআনেরই পাতায় পাতায় গুণগান পাবি তিনি আমার নবী তিনি আমার নবী চিৎকার দিয়ে বলেন মেরা নবী আমার নবী জানের নবী মায়ার নবী वो जो न हो वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है कमली तेरी परचम बनी आदत तेरी मौसम बनी मुर्दे मसीहा हो गए पत्थर पपीहा हो गए ताजीम ने बढ़कर कहा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा तेरी खुशबू मेरा चादर तेरा तेवर मेरा जेवर तेरा शेवा मेरा मसलक वरफाना लका जिक्रक
मैं अजल से तेरा प्यासा, न हो खाली मेरा कासा, मैं तेरा वारी तेरा वालक, वरफाना लका जिक्रक।